자유인가 방종인가? 고린도전서 6장 12절에서 20절 말씀이 되겠습니다. Je to svoboda nebo své vole? Dneska budeme probírat text 1. Korinským 6. kapitolu 12 až 20. 우리가 하나님의 성령이 거하시는 영적인 사람이냐 아니면 육적인 사람이냐 여기서 결론이 나오는 것입니다. A tady můžeme udělat takový závěr. Zda jsme lidi v duchu nebo v těle. 영의 사람. Člověk, který je v duchu. 원래 인간은 하나님의 형상과 모양대로 창조되었습니다. Původní člověk byl stvořen podle božímu obrazu a boží podobě. 그래서 그에게 복을 주시면서 생육하고 번성하고 이 땅을 정복하고 다스리라고 그랬습니다. Bůh člověku žehnal a říkal, aby množil, aby rozmnožil svou rasu a šel a byl požehnan, aby mohl šířit a vládnout zemi. 그런데 하나님을 떠난 사건 때문에 창세기 3장에 육체가 됐습니다. Ale v Genesis kapitole 3 říká, že člověk z duchovní bytosti se stal jenom tělesným. 많은 사람들이 지금 창세기 3장의 원죄 문제로 인해서 영적인 죽음 속에서 태어난다는 것입니다. A všichni, kteří se narodili po Adama, tak všichni se narodili ve stavu duchovní smrti. 그래서 하나님께 나가려고 하는 노력이 있었는데 그것이 이제 종교입니다. A byly snahy, aby přiblížili se k Bohu a tomu se říkáme, že jsou náboženství. 하나님께서는 우리에게 복음을 주셨습니다. Ale Bůh člověku dal evangelium. 그것이 창세기 3장 15절입니다. A to evangelium je napsáno v Genesis kapitole 3, 15. 여자의 후손을 보내겠다는 것입니다. On tam řekl, že pošle potomka ženy. 그래서 고린도 교회에 그때 당시에 교회가 세워질 때에 우상 숭배를 많이 하고 음란하고 타락한 그런 도시였습니다. A takže když se zakládal sbor v Korintu, tak město v Korintu byli takové lidi. Bylo to centrem modlářství, nemravostí a úpadku. 그래서 여기에 교회가 세워져야 된다. A tady Bůh dovolil, aby tam se postavil sbor Krista. 그래서 이게 우리가 원래의 신앙생활을 할 때에 우리에게 주신 것이 있는데 첫 번째로 우리에게 자유를 주셨습니다. A když člověk začíná žít s Bohem, tak zaprvé, co jemu Bůh dává, je to svoboda. 무슨 자유를 주셨냐? Jakou svobodu Bůh člověku dal? 원래 인간은 이 영적인 문제를 가지고 이 신분이 마귀 자녀였습니다. Člověk, který se narodí ve stavu duchovní smrti, tak žije v duchovním problémech a žije ve stavu dítěte ďábla. 그런데 요한복음 1장 12절에 보니까 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. Ale Bible nám říká v Janově kapitole 1:12, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. 그래서 요한복음 8장 32절에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. A říká Jan kapitola 8:32, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. 그래서 여기에서 이 자유는 이 속의 자유는 무슨 자유가 있습니까? O jaké svobodě tady se bavíme? 어떤 자유를 줬냐? Jaká je ta svoboda? 죄와 사망의 법에서 자유를 얻게 하신 것입니다. Je to svoboda ze
od zákona hříchu. 로마서 8장 2절에 보니까 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. Římanům 8.2 říká, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. 로마서 6장 23절에는 죄의 삭선 사망이다. A Římanům 6.23 říká, mzdou hříchu je smrt. 그래서 모든 인간은 죄를 짓고 하나님 떠난 순간부터 죄가 들어오고 사망이 들어온 것입니다. Že hřích a zákon hříchu a smrti vešel do člověku, jakmile člověk odešel od Boha. 죄와 사망을 다스리는 것이 율법입니다. Takže zákon je to, co právě řídí nad hříchem a nad smrtí. 그 다음에 어디에서 우리를 자유케 하셨나? A z čeho byli jsme vysvobozeni? 우리의 운명에서 자유시켰습니다. Byli jsme vysvobozeni a osvobozeni od osudu a předurčení a pověr. 우리의 운명은 예배서 2장 2절에 보니까 그때 너희는 그 가운데 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. Osud, předurčení a pověry. Tady se říká v Efeským kapitole 2, v níž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocností vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. 그러니까 하나님을 떠난 상태가 바로 사단의 말을 듣고 귀신을 쫓아가며 불신자를 따라갈 수밖에 없어요. Že takový stav, v tom stavu my žijeme, kdy posloucháme slovo satana, děláme všechno, co říká, děláme podle vládce mocností vzduchu, atmosféry, tradice a my žijeme jako ostatní lidi, kteří neposlouchají Boha. 그러니까 인간 관계가 최고지만 이게 한계가 있단 말이에요. Takže ano, pravá taková cena nebo hodnota je ve mezilidských vztahů, ale i mezilidské vztahy mají své limity. 심지어는 사람이 죽고 난 후에도 기도를 하는 사람들이 있어요. I jsou lidi, kteří se modlí mrtvých. 죽은 무덤에 가서 기도를 하고. Takže oni jdou do hrobu a tam se modlí duchu. 교회 가가지고 또 기도를 하고. A přijdou do kostela a modlí se za těch zesnulých. 그게 나쁘냐 이 말이 아니고. A to je špatné? Neříkám, že to je špatné. 그게 우리는 이 관계에서 끊어낼 수 없는 그런 관계가 있어요. Ale chci vám říct, že člověk, když se narodí, je navázan v takovém mezilidském vztahu, který nemůže on sám to vyřešit nebo úplně být svobodný. 성경은 이렇게 말씀하고 있어요. 죽은 후에는 반드시 심판이 있다. Bible nám jasně říká, že po smrti je soud. 그러니까 우리가 죽은 자를 위해서 기도를 해도요 아무 소용이 없어요. I když se modlíme za ty zesnulých nebo za mrtvých, to nám nepomůže, aby dostali lepší odsouzení. 그래서 그런데 이런 운명에서 이 운명을 해결해 보려고 노력한다는 것입니다. No, ale tady vidíme, že člověk ale i přesto se snaží. 그다음에 이 죽고 나니까 이 지옥이 있습니다. Po smrti pak nevěřícího čeká peklo. 이 지옥불에서 자유하는 것입니다. A být vysvobozen od ohně. 마태복음 25장 41절에 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. A to je věčná oheň.
Je to napsáno v Matoušovi 25. kapitole 41. Je prvním verši. Jděte ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. 어떤 사람은 교회 가면은 뭐 우리가 자유 없다 하면서 교회도 안 가려고 합니다. A někteří nechodí do sboru, protože si myslí, že církev jeho omezuje. 진짜 예수님은 우리에게 자유를 주신 분입니다. Ale Ježíš přišel, aby nás opravdu vysvobodil. 내가 너희를 자유케 하려고 이 죄 가운데서 지옥 가운데서 운명에서 자유를 줬다. Že já jsem přišel, aby vám dal opravdovou svobodu od svobody, od zákona hříchu a smrti, od všechny naše osudy, předurčení, pověr a od věčného zatracení. 그래서 예수 그리스도를 믿으면 이 지옥불에서 완전히 자유가 됩니다. A když uvěříte Ježíše Krista, tak budete úplně vysvobozeni od věčného ohně. 많은 사람들이 네가 가봤냐? A mnozí lidé se mi ptají, že jestli ty tam skutečně byl. 한 번 들어가면 못 나옵니다. Že nikdo to nemůže říct, protože jakmile to vejde do věčného ohně, nikdo od věčného ohně nevyjde. 나는 다른 종교를 믿기 때문에 이런 거 안 믿어요. Říkají, že já věřím něčemu jinému, tak nevěřím to, co vy říkáte. 그러면 죽은 다음에 지옥불이 있으면 어떻게 할 겁니까? Tak co kdybyste zemřel a potom opravdu šel do věčného ohně? 그래서 이런 것을 진짜 이 자유를 미리 알려주는 것입니다. Ale Bible nám říká, jak můžete být vysvobození. 믿는 사람들은 이런 것들 중에 이 큰 자유가 뭐냐? 두려움의 자유. A mezi věřícími, oni jsou osvobozeni od čeho? Oni jsou osvobozeni od strachu. 여호수아가 이 모세가 죽고 나니까 두려웠어요. 이스라엘 백성 어떻게 이끌어가지? Byla taková postava Jozue. Když Mojžíš zemřel, Jozue se třásl strachem, protože měl vést lidí. 그래서 하나님께서 말씀하십니다. 여호수아 1장 9절에 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말라 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께하느니라. Jozue 1:9 říká, vždyť jsem ti přikázal, posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. 내가 너와 함께 할게. Budu s tebou. 두려워하지 마. Neboj se. 우리는 이 자유를 얻었습니다. Přijali jsme opravdovou svobodu. 자, 우리에게 자유를 주실 때에 이 성령의 열매를 주신 겁니다. A když nám dal svobodu, nejen dal jenom svobodu, on nám dal ovoce Ducha Svatého. 자, 성령의 열매가 있는데 그게 갈라디아 5장 22절에 23절에 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. A říká o té ovoce Ducha Svatého v Galackém kapitole 5, 22 až 23. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. 그러니까 사랑과 희락과 화평은 바로 하나님을 섬기는 마음을 주신 것입니다. Láska, radost, pokoj, to je srdce vůči Bohu, aby se mohl radovat to, co Bůh nám dal. 그러니까 영적인 힘이 있고 영적인 그 예배를 통해서 이 하나님을 이 사랑을 배우고 화평을 배우고 기쁨을 배우는 것입니다. A skrze uctívání Boha získáváte sílu, jak milovat Boha, takže milovat radost a pokoj.
오래 참음과 자비와 양상은 고난에 흔들리지 않도록 긍휼히 여기고 무시하거나 상처를 주지 않게 하십니다. A trpělivost, láskavost a dobrota je vám dáno tak, abyste si nechvěli v těžkostech, aby měli jste soucit, aby neignorovali a nezranili jste se. 충성, 온유, 절제는 근면하고 적극적이고 믿음직으로 그런 마음을 갖게 하고 포용력을 놓고 복원하며 부드러운 마음을 갖게 합니다. Abyste i nezraňovali někoho jiného. Věrnost, mírnost, sebeovládání a je to, abyste mohli být pilní, iniciativní, důvěrohodní, abyste měli měkké a pokorné srdce, otevřené přijetí a abyste se uměli ovládat tělesné žádosti silou Ducha Svatého. 성령의 은혜 아래서 자신의 육체의 욕구를 다스리는 능력입니다. Ty jsou věci, ty jsou síly, jak můžete ovládat tělesné žádosti sílou duchovní síly. 그 성령의 열매 중에 제일 먼저가 사랑이에요, 사랑. Takže nejprve to ovoce Ducha Svatého je láska. 그래 우리가 이 사랑을 배울 때는 부모에게서부터 시작을 하죠. A když se naučíte lásku, naučíte se lásku od vašich rodičů. 그다음에 자라고 나면은 이제 친구를 사랑하고 이성을 사랑하고 그렇게 사랑을 배우다가 그리스도의 사랑을 깨닫고 우리는 진정한 자유함을 얻게 되는 것입니다. Poznáváte lásku od vašich rodičů a potom milujete, poznáváte lásku mezi přáteli, potom poznáváte i opačnou lásku s opačným pohlaví a naučíte se opravdovou lásku Krista. Tehdy dostanete pravou svobodu. 우리가 이렇게 자유를 얻었어요. Takovým způsobem Bůh nám dal opravdovou svobodu. 내가 너희를 이렇게 자유케 하려고 불렀는데 다시는 종의 멍에를 매지 마라. On vás tak zavolá, abyste byli opravdu svobodnými, tak abyste nevzali břemeno otroka. 육체의 일로 빠지거나 세상에만 빠져 살지 마라. Tak abyste nesměřovali jenom na ty tělesné věci, na světské věci. 그래 이제 두 번째는 이제 이 세상과 연합한 사람들입니다. A znovu přijali to břemeno otroka, který dává svět. Za druhé, jsou ty, kdo se spojili světem. 그래 이제 이걸 이 속에 방종이 나오는 것입니다. A tady vidíme neřízenosti a svévole. 우리가 세상에 가장 중요한 게 인간관계죠. 사회. Nejdůležitější, když žijeme tady na světě, je to mezilidský vztah. 국가. Stát. 그런 이제 상당히 여기에 한계가 있어요. A tady vidíme nějaké limity. 왜냐하면은 우리가 이 세상은요, 어차피 우리가 세상을 속에서 살아가는데 가장 중요한 게 이 먹는 문제예요, 먹는 문제. A když tady žijeme na světě, co je nejdůležitější pro naše tělo, je to jídlo. 많은 사람들이 이 먹는 것 때문에 방종을 하게 됩니다. Ale mnozí lidé, oni spadají do příliš takové svévole v jídlech. 여러 가지 방종이 있지만 두 가지로 오늘 성경에서는 말하고 있습니다. Ale dneska máme hodně druhů svévolí, ale dneska Bible nám vyjadřuje o dvou různých svévole. 이게 육체는 악한 거니까 그래 아무거나 먹어도 된다. Že říkají lidé, jo, možná tělo je zlé, takže můžeš prostě dělat tělesné věci, jsou tělesné, hmotné věci jsou hmotné. 영은 선하고 육은 악하다. 영지주의. Že oni padají do takových gnostitismů, že si myslí, že hmota je zlé a duch je dobré. 그러니까 육체가 어떻게 살아도 방종하게 살아도 괜찮다. Tak oni si myslí, že je to v pořádku, abyste se nezřítili v jídle.
그래서 이 오늘 말씀에 고린도전서 6장 이 12절에 이렇게 말씀하고 있어요. 1. Korinským 6:12 říká: 모든 것이 내게 가하나 다 유익한 것이 아니요 모든 것이 내게 가하나 내가 무엇에든지 얽매이지 아니하리라. Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. 그리고 13절에 음식은 배를 위하여 있고 배는 음식을 위하여 있으나 하나님은 이것저것을 다 피하시리라. 13. verš. Pokrmy jsou pro břicho a břicho pro pokrmy. Bůh však zničí jedno i druhé. Tělo však nenáleží smilstvu, nýbrž pánu a pán tělu. 우리가 지금 이 음식은요 배를 위해서 배가 음식 안 집어넣으면 배가 위가 문제가 옵니다. Ano, jídlo je pro žaludek a žaludek je pro jídlo. 옛날에는 저도 젊었을 때 너무 이게 이 경제가 어려우니까 어떻게 하면 적게 먹고 살겠냐 이거 생각을 많이 했어요. Žaludek existuje pro jídlo, takže musíte jíst. Když jsem byl mladší, protože jsem byl chudý, tak jsem se přemýšlel, jak můžu žít bez i málo množství jídla. 그러니까 잘 자라지 않고요, 자꾸 어지럽고요, 자꾸 문제가 옵니다. Takže byly takové problémy, že jsem nerostl, pořád bolela mi hlava, neměl jsem sílu. 그래서 그때 알았어요. 잘 먹어야 되는 거야. Tehdy jsem pochopil, že musím dobře jíst. 근데 잘 먹는 것도 중요하지 않아요. Ale jsem pochopil dál, že jíst rovnoměrně a všechno ve vyváženosti je důležité. 아무거나 먹으면 안 된다는. To znamená, nejeste všechno. 왜냐하면은 지금 시대가 이게 너무 많이 먹어서 마약 같은 거 안 좋은 것들이 많아요. Lidé příliš jí až moc, takže oni užívají si drogy a ještě ty drogy příliš moc. 쾌락을 위해서 먹는 사람도 있어요. Jsou lidi, kteří padají do hedonismu, tak oni jí pro svoji užitky. 스트레스 받으니까 이게 유튜브에 보니까 먹방 프로그램이 있어요. A například, když podíváte se na YouTube, tak lidé tam jí a oni vysílají video, jak jí. 라면을 20개를 갖다 놓고 먹는 거야. Takže oni ukazují, jakoby, že oni mají před stoly 20 instantních nudlí a oni všechno jí najednou. 예? 우리는 너무 놀래가지고 쳐다보다가 1시간이 지나버려. Já jsem byl překvapený a já jsem dokoukal celou hodinu, jak oni všechno to sní. 한 가지 놀래서 쳐다보는데 걱정돼요. Já jsem byl překvapený a zároveň jsem měl starosti. 저 사람 저거 먹고 나서 괜찮을라나? Že jestli bude v pořádku až po jídle. 그래가지고 지금 너무 스트레스 받으니까 막 먹어가지고 지금 사람들이 많이 문제가 와 있습니다. Ale jí mají hodně stres, oni zkusí ten stres pustit skrze jídlo. 그리고 그래서 마약이나 이런 약 종류가 얼마나 마약에서 나오는 약 종류가 많아요. Jsou hodně takové drogy, které jsou kolem nás a návykových látků. 그래서 거기 지금 미국 같은 경우는 그 약 문제 때문에 지금 전쟁을 하고 있어요. A v Americe oni bojují proti drogám. 이게 펜타닐이라고 있어요. Proti fentanylu. 그러니까 이것이 먹으면은 사람들이요 정신이 혈액순환도 면역 시스템도 신경 문제도 완전히 망가진다는 거예요. A říkají, že když užíváte fentanyl, tak krevní oběh je narušený, objevuje se extrémní svědění a další snížení imunity, zničení nervových systémů. 저도 코로나 때문에 이 중환자실에서 나왔는데
이 코로나 그 바이러스 때문에 이 몸에 통증이 너무 심해요. Já jsem taky trpěl kvůli koronavírusu, byl jsem na jipce, až potom mě vypustili. Měl jsem i takové ty vedlejší efekty po koronavírusu. 그러니까 이 통증 문제 해결하는 게 마약성 약품이 많단 말이에요. Měl jsem zvýšenou bolest, protože ty bolesti byly tak silné. Já jsem si musel brát velmi silné drogové léky. 그러니까 이 피부가 자꾸 망가지고요. No a potom jsem viděl, že moje kůže byla i pomalinku zničena. 아주 심각해집니다. A to bylo velmi nepříjemné. 그래서 이 먹는 문제는 아무거나 먹어서 안 되는 겁니다. A Bible nám říká, že ano, můžete jíst všechno, ale ne všechno je pro vás užitečné. 나의 욕망을 위해서, 쾌락을 위해서, 이 스트레스 풀기 위해서 이렇게 먹어서는 이 문제 해결이 안 된다는 거죠. Abych jsem si vypustil stres, abych jsem si prostě dostal ven z toho, potřeboval jsem to vypustit pro svoje užitky, jíst všechno není dovolené. 옛날에는 유럽은 카페인, Například v minulosti 커피죠. v Čechách nebo ne v Evropě příliš používali kafeinu. 카페인이 아주 고상하게 앉아서 이렇게 이탈리아 비엔나 같은 데 가면 커피 아주 조그마한 카페인을 먹습니다. V Itálii lidi užívají si takové malé espresso kofeinu. 그런데 그게 카페인 먹으면 어떻습니까? Ale po kofeinu, užívání kofeinu, 흥분이 되고요. 잠도 못 자요. ten člověk dostane takový k tomu adrenalinu, což jako je to falešný adrenalinu a pak ten člověk nemůže spát. 왜 카페인을 들여왔냐면 술 중독 때문에 그렇습니다. Proč lidé se bojí jako kofeinu? Protože to není dobré s tím, že ten člověk pak vede k alkoholismu. 하도 알코올 중독자가 많아서 줄여보려고 카페인을 들여왔어요. Protože byli hodně alkoholiků, tak oni přinesli kofeinu. 저도 이제 마트에 가보잖아요. 사람들이 연세도 드셨는데 다 이렇게 맥주 박스로 사는 사람이 참 많아요. Jdu do obchodního centra a budu jako nakupovat a když půjdu do Teska, vidím, že ty starší lidi, oni kupují do celého krabice pivo. 이게 뭐냐 한꺼번에 먹는 건 아니지만 Samozřejmě já si nemyslím, že oni to využívají nebo užívají si to celé 꾸준히 먹는다는 거예요. najednou, ale vidím, že alespoň pravidelně si užívají. 자, 우리가 이게 이제 중독이 돼서 그렇습니다. Je to kvůli tomu, že ten člověk je na tom závislý. 그 다음에는 뭐가 타락이 되냐면 성적인 타락입니다. A potom to vede k čemu? To vede k tomu sexuálním zvrácenosti. 성은 이렇게 진짜 하나님이 주시는 아름다운 것인데도 불구하고 이거를 갖다가 마약을 하고 타락하고 먹는 것 때문에 하다가 성적인 타락까지 온다는 겁니다. Že sex je dáno od Boha a je to velmi krásné, aby jsme mohli pokračovat jako i na další generace, aby jsme mohli rodit děti. Ale kvůli tomu využívání, špatného užívání si látky, jídla, naplnění jako jenom pro svoje užitečnosti, tak lidi padají k tomu až k sexuálnímu zvrácenosti. 한국 같은 데는 전 세계가 지금 어디 유럽에 심각하죠. 일본 같은 데도 심각하고 미국 같은 데 심각하고. Tady vidíme sexuálnímu zvrácenosti všude po celém
Chci vám říct skrze dnešního slova, že nesmíme používat věci, které nám byly dáno jako nějakému účelu, něčemu jinému účelu. 하나님은 성을 주셨어요. Bůh nám dal pohlaví. 그런데 이것을 잘못 사용하면 안 된다 그 말이에요. A dal nám sex. Ale používat k neužitečnému, jako nevyužití toho sexu nebo těch věcí, které Bůh nám dal, je to zakázané. 우리가 일단은 그리스도의 몸이다. Za prvé, pochopte, že my jsme tělo Kristovo. 자, 고린도전서 6장 15절에 보니까 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄 알지 못하느냐? 1. Korinským 6:15 říká, nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými. 내가 그리스도의 지체를 가지고 장녀의 지체를 만들겠느냐? 결코 그럴 수 없느니라. Vezmu tedy údy Kristovi a učiním je údy nevěstky. To ať se nestane. 그러니까 돈 벌기 위해서 그 몸을 파는 거 그거 하지 마라. Aby si vydělala peníze, prodávat svoje tělo. Nedělej to. 쾌락을 위해서 막 이게 몸을 그런 데다가 쾌락을 위해서 방종의 생활을 하지 마라. Pro své tělesné užitky nežij své vole. 그래서 우리가 몸을 뭐 아무렇게 사용해서 안 된다 그 말이에요. Říká, že nepoužívej tvoje tělo tak, jak chceš. 그러니까 성도 우리는 거룩한 하나님의 자녀고 성도예요. Vy jste boží děti, my jsme svatými, my jsme údy Kristovými. 그러니까 성도라면 거룩한 사람이기 때문에 이 몸의 주인이 누구시냐? 그리스도다. Takže jsme svatými. Kdo je naším pánem našeho těla? Je to Kristus. 그래서 주인한테 물어보셔야 돼. Takže musíte se ptát vašemu pánu. 자, 에베소 5장 23절에 이는 남편의 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같으니 그가 바로 몸의 구주시니라. Například, tady píše Efeským, říká o jakému pánu. Neboť muž je hlavou ženy, jak je Kristus hlavou církve. On je záchrancem těla. 그러니까 남편이 있고 부인이 있어요. Existují jasně systém manžela a manželky. 너는 내 거요, 내 건 네 거요. 이게 아니에요. 예수님 거예요. Ne, že ty jsi moje, já jsem tvůj. Ne, vy oba jste Kristoví. 아멘. Amen. 여러분 이거 잘 지켜야 돼요. 안 그러면 우리가 지금 문제가 무슨 문제입니까? A to pravidlo dobře a správně dodržujte. Před jakými problémy čelíme. 성적인 병이 얼마나 많은지 아세요? Víte, kolik má lidí tělesné problémy, nemoce? 아프리카는 그 에이즈 병 때문에 성적인 병 때문에 나이가 40대 이상을 못 살아요. V Africe jsou běžné problémy AIDSem, HIV. A kvůli tomu tam je menší životnost. 그러니까 아이가 나면 초등학생 이렇게 학교 갈 때쯤도 아버지 어머니가 사라지는 거예요. Takže to dítě, jakmile se narodí a vyroste a půjde třeba někdy, tak jemu je 12 nebo 13, 15, už její rodiče umřou. 여러분 할머니도 계시고 할아버지도 계시고 어머니도 계시고 아버지도 계시고 이렇게 자라면서 이 천국 갈 때까지 살아야 되는데 아니 40대 가지고 갑자기 죽으면 어떻습니까? Normálně člověk má ve svém domě rodiče, prarodiče a oni žijí a oni vidí jejich celou rodinu, jak dobře žijí, ale představte si, žijete jenom do 40 a pak zemřete. 그러니까 우리는 이 몸이 어떠냐면 여러분 몸이요 성령의 몸입니다. A vaše tělo, říká Bible, že je to místo, kde přebývá Duch Svatý. 성령으로 하나가 돼야 돼요. Musíte být jedno
s Duchem Svatým. 아, 저 사람은 육체의 사람으로 보지 않고 성령의 사람이다. Že aby lidé viděli, že nejste jenom tělesní lidi, ale aby všichni viděli, že vy jste člověk ducha. 우리가 이게 이 남자 여자가 한 몸을 이루면 한 몸을 이루는 것이 성적인 거예요. Že sex je to tvoří muž a ženu jedno. 왜냐하면 그렇게 해야 영하고 통하는 거예요. A tehdy ten muž a žena pak můžou spojit duchem. 그래서 이 영적인 비밀을 그리스도의 비밀을 서로 가르쳐주고 서로 그리스도의 비밀을 누리기 위해서 한 몸이 되라는 겁니다. Je to všechno proto, aby skrze toho spojení jednotě v duchu, aby mohli navzájem naučit toho Krista, kterého si užili, abyste mohli být jedno v Kristu. 이게 여러분들이 우리 몸은 음행을 위해서 있지 않다. Naše tělo neexistuje pro smilstvo. 왜냐하면은 세상에 예수도 안 믿고 그 살아가는 자체도 영적인 음행이에요. 그것도. Že nevěřit Boha a žít ve světě, tak jak chcete, to je taky duchovní smilstvo. 그 사람은 먹어도 무슨 일을 해도 마귀를 위해서 살기 때문에. Protože ten člověk cokoliv dělá, něco dobrého, špatného, to všechno dělá pro ďábla. 그래서 그리스도의 비밀 안에서 그리스도 안에서 신앙생활을 해야 된다. Takže žijte v Kristu Ježíši a pro Krista. 무슬림 같은 사람은 어떻게 합니까? 무슬림 사람들은 결혼을 이렇게 여러 명을 한다는. Muslimové například oni mají takové pravidlo nebo řády, že můžou mít více žen. 그 사람들은 종교입니다. Muslim je náboženství. 종교 법으로 그렇게 하는 거예요. To je náboženským zákonem, je to dovoleno. 그래서 우리는 그런 것들이 얼마나 많은 문제를 일으킵니까? Ale takové náboženské zákony dělají hodně problémy. 자, 정욕과 탐심을 십자가에 못 박으라 그랬어요. A říká, vaše vášně a žádosti přibijte na kříž. 이게 이 성적인 것을 욕망을 정욕이라고 하죠. 정욕. 그리고 탐심으로 또 이런 관계를 맺는다는 거예요. Že to, co píše ohledně těch sexuálních věcech, nebo se říká vášně, a pak to, co požaduje vaše tělo, jsou žádosti. 정복하기 위해서 남자들은. Například muži, oni mají takový tendence, aby chtěli vládnout nebo podřídit něco. 남자를 이용하기 위해서. A ženy, aby využívali muže. 그런 것들은 탐심이죠. Ty jsou žádosti. 갈라디 5장 24절에 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 종욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. Galackým 5:24 píše: Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. 그래서 우리는 먹는 거하고 이게 이 두 가지를 먼저 다뤘는데 이것이 세상 사람들이 하는 거예요. To, co světští lidé dělají, dělají všechno pro svoje jídlo a pro svoje oblečení. 우리는 어떤 사람이냐? A my jsme jací? 그리스도와 연합한 사람이다. My jsme lidi, kteří se sjednotili s Kristem. 그리스도와 함께 연합이 뭐냐? 그리스도의 부활에 연합한 것입니다. Co znamená sjednocení s Kristem? To je sjednocení se vzkříšením Krista. 우리는 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그 권능으로 우리를 다시 살리리라. A říká 1. Korinským 6:14. A Bůh i Pána vzkřísil a vzkřísí i vás svou moci. 얼마나 감사합니까?
우리가 Měli bychom děkovat 죽음으로 za to, 끝나는 게 아니라 우리는 다시 부활의 몸을 갖는다는 거예요. že nekončí jenom smrtí, ale dostaneme i vzkříšené tělo. 아멘. 그래서 그리스도와 연합한 사람이 돼야 돼요. A proto měli bychom být sjednocení s Kristem. 그래서 고린도전서 6장 17절에는 주와 합한 자는 한 영이니라. A říká 17. verš, kdo se však připojuje k Pánu, je s ním jeden duch. 자, 우리는 영적인 이 존재예요. My jsme duchovní bytosti. 그래서 한 영을 영적인 그 생각과 말을 포럼을 할 수 있는 거죠. A to, co cítíme v duchu, můžeme sdílet s druhými. 그리고 성전입니다. 우리가 성전. My jsme Božím chrámem. 여러분 한번 고백합시다. 나는 하나님의 성전입니다. Vyznávejte se mnou. Já jsem Boží chrám. 고린도전서 6장 19절에 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느니라. 너희는 너희 자신의 것이 아니니라. Ten 19. verš říká, nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste sami svojí? 내 몸은 누구 거예요? Moje tělo je čí? 내 거예요? Je to moje? 아니에요. Není to tak. 여러분들은 이게 그 세상의 저작권이라는 게 있어요. Ve světě existuje takové pravidlo a právo. Je to autorská práva. 음악이나 영화, 드라마나 이런 걸 마음대로 내가 돈을 안 내고 쓸 수 없어요. Takže pokud používáte hudbu, filmy nebo seriály bez svolení, porušujete zákon. 그래서 그런 거를 다 이 저작권이라고 하는데 My tomu říkáme, že to je obecná autorská práva. 우리는 하나님의 형상의 저작권을 하나님 그리스도에게 있다는 거예요. Ale ta práva Božího obrazu, to autorem je Bůh a autorská práva patří Bohu. 여러분들이 나 자유야 뭐 내 마음대로 먹든지 말든지 무엇을 하든지 상관하지 마 이렇게 할 수 없어요. Takže nemůžete říct a nemáte právo říct, že já můžu, co chci s mým tělem. Co chci, co budu jíst, to budu jíst, to nechci, tak nebudu jíst. Nemáte právo. 한국 사람들 이렇게 회식 문화가 있는데 1차, 2차, 3차, 4차 이거는 참 이상한 문화입니다. V Koreji máme takovou kulturu zvyků spojené s alkoholem, že po jídle jako společný večeři jdou na druhé kolo, pak na třetí, na čtvrté, až do úplného konce, že oni jsou úplně nezřícení tělem. 미쳤지. Je to bláznoství. 아직 다 먹고 다 길거리에다 쏟아 부어가면서 그냥 집에도 어떻게 들어갔는지도 모르고. Že ten člověk pije alkohol do takové úrovni, že zvrácí někde na ulici, spí na ulici a neví, ani si nepamatuje, jak se vrátil domů. 여러분 다시 한번 고백합시다. 나는 내 몸이 하나님의 성전이다. Zopakujte a vyznávejte se mnou. Ještě jednou. Já jsem Božím chrámem. 하나님 것이다. Já jsem Boží. 그래서 나는 관리자이다. Takže já jsem správce mého těla. 숨을 잘 쉬고 Dobře dýchejte. 아침 시간 맞춰 자고 Každý den pravidelně snídejte. Každý den pravidelným času vstávejte. 운동하고 Cvičte. 항상 하나님의 은혜 아래 있어야 됩니다. Buďte vždy pod Boží milosti. 로마서 6장 15절에 죄가 너희를 주정하지 못하리니 이는 너희 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이라. 그런즉 어찌하리요? 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요? 그럴 수 없느니라. Říká, že Římanům 6:15. Co tedy? Budeme řešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. 아멘. Amen.
여성분들은 날씬해지는 걸 좋아하고 이뻐지는 걸 좋아하고. Ženy mají rádi být krásnější, hubenější, 안 먹어. takže oni nejí. 너무 안 먹어. Oni příliš nejí. 한국에 가면 얼마나 이 사람들이 안 먹는지 몰라. 잘 안 먹어. A když byl jsem v Koreji, tak jsem viděl, že ženy moc nejí. 이뻐지기 위해서 또 얼굴 다 뜯어 고쳐 병원에 가서 Aby 다 byli 잘라. krásnějšími, tak oni pak jdou ještě na operaci. 한국 사람들은 코가 작으니까 코를 이렇게 세워. Třeba oni chtějí vyšší nos, takže oni dělají operaci, aby zvýšili jejich nos. 눈도 작다고 해서 눈도 키우고. Že mají malé oči, takže oni tam dělají nějaké operace na zvýšení očí. 유럽 사람은 너무 코가 크다고 코 줄이고. Ale Evropani, oni se stěžují, že mají příliš vysoký nos, takže oni sníží ten nos. 그러지 마시기 바랍니다. Nedělejte to. 성령이 내주하시고 인도하시고 성령이 역사하시면서 성령의 열매를 맺게 하시는 것입니다. Duch svatý přebývá ve vás, vede vás a činí svoje dílo ve vás, naplňuje vás a vám přinese ovoce ducha. 그래서 성령의 열매를 맺어서 성령의 작품을 내야 돼요. Takže musíte být naplněni Duchem svatým, abyste přinesli dílo Boží skrze ducha. 우리가 인생에 대학교 가고 박사 돼가지고 세상에서 이름 날리려고 하잖아요. 작품이잖아요. Že proč my se vzděláváme? Aby jsme měli certifikáty, aby jsme si nějak ukázali naše dílo, aby jsme byli oceněni světem. 우리는 세상 사람이 아니야. Ale nejsme světčí. 하나님의 사람이야. My jsme boží. 그래서 성령의 작품을 뭔지를 알아야지. Musíme pochopit, co je dílo Boží skrze ducha. 그래서 하나님께 영광을 돌려야 된다. Abychom oslavovali Boha. 하나님의 영광을 어떻게 받으시냐? Jak Bůh může být oslavován? 고린도전서 6장 20절에 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 1. Korinským 6:20. Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. 하나님이 우리를 샀어요. Bůh nás vykoupil. 십자가에 죽으셔서 그 피로 예수 그리스도의 피로 너를 샀다. On nás vykoupil na kříži skrze tím, že prolil svou krev za 너는 nás. 내 것이다. Ty jsi moje. 아멘. Amen. 자, 그래서 하나님 영광을 돌리기 위해서 후대를 렘넌트 운동을 해요. 후대. Abychom oslavovali Boha, tak potřebujeme tohleto pokračovat i na další generace. 이사야 6장 13절에 그중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무 상수리 나무가 뱀을 당하여도 그 그루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅에 그루터기니라. Říká Izajáš kapitola 6:13 a ještě v ní vzbude desetina, ale znovu přijde vniveč, jako terebint a jako dub, ze kterých po pokácení zůstane jen pahil. Ten pahil je svaté símě. 여러분 자신을요 개인 복음화해야 돼요. Musíte zosobnit evangelium, to znamená evangelizujte sami sebe. 많은 사람들이 교회를 왜 다니는지를 몰라요. Mnozí lidé nevědí, proč oni chodí do sboru. 말씀을 각인 뿌리 체질화해야 돼요. Musíte stisknout slovo, zapustit kořeny v modlitbě, zakotvit se v evangelizaci. 그래서 이 로마서 10장 17절에 그러므로 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. Co říká Římanům 10:17? Víra je tedy ze slyšení, zvěstí a zvěst skrze slovo Kristovo. 그래서 말씀의 흐름을 따라야 돼요. Měli byste následovat proud Božího slova. 창세기 보면 이 하나님께서 영원 전에 계셨는데 갑자기 말씀으로 세상에 나타나셨어요. Bible píše, že Bůh existoval před stvořením tohoto světa ve věčnosti, ale on zjevil sám sebe skrze slovo. 그래서 이 하늘 보좌도 만들고 이 땅을 만들었단 말이에요. On stvořil skrze slovo Boží trůn a i do země. 그리고 에덴 동산을 만들었어요. On stvořil záhradu Eden, ráj.
거기 사단도 있었어요. Ale tam byl i Satan. 선악과도 있었어요. A tam to bylo i strom plodu poznání dobrá i zla. 생명나무도 있었어요. A tam bylo i strom ovoce života. 인간이 약하다는 걸 알고 계셨어요. Bůh věděl, že člověk byl slabý. 바로 사단에게 속아서 이 아담과 하와가 범죄를 했어요. Ale Satan přišel Adamovi i Evě, jich svedl a člověk padl. 하나님은 다 알고 계셨어요. Bůh všechno věděl. 그리고 다시 답을 주신 거예요. A znovu člověku dává odpověď. 그렇게 해서 창세기부터 요한계시록까지 미래의 세계까지 다 미리 말씀으로 주신 거예요. A skrze jeho slovo všechno dal vědět člověku ohledně minulosti, současnosti a budoucnosti. 그래서 이 기도의 흐름을 거기서 찾아내야 됩니다. A proto měli bychom najít proud modlitby skrze jeho slovo. 거기서 전도의 흐름을 찾아내야 A 됩니다. tam můžete najít proud evangelizace. 우리가 이 한 지역에 살려면 한 지역의 흐름을 찾아내야 돼요. Abychom žili v té oblasti, tak musíme poznávat, co je proud té oblasti. 우리가 한 나라를 세웠잖아요. 그 나라의 흐름을 찾아내는 것입니다. Postavili jsme nějaký národ, žijeme někde ve státu, tak musíte poznat proud národa. 여러분이 지금 청소년 시기에 청소년의 흐름을 잘 찾아서 친구들 잘 찾아야 돼요. A vy prožíváte vaše mladiství, takže musíte najít proud mládeže. 그리고 나의 전문, 내가 좋아하는 게 뭐냐, 잘하는 게 뭐냐, 전문성의 흐름을 찾아내야 돼요. A máte věci, které máte rádi, ty jsou vaše odbornosti, tak musíte najít i proud odbornosti. 그래서 선택적인 집중을 하고 제한적 집중을 해서 원리스 집중을 할 줄 알아야 됩니다. A na to právě děláte nebo vy si to vyberete, na co budete soustředovat a budete dělat omezené zaměření a soustředíte se v jednotě. 이기주의로 빠지면 안 됩니다. Neměli byste si padat do sobectví. 개인주의나 편협한 사상에 빠져서는 안 됩니다. Nebo být příliš mít individualistické myšlení a nebo padat do úzkoprsy. 내중심 종교 생활에 벗어나야 됩니다. Nebo založení na náboženské jáství. 오직 하나님의 영광을 위해서. Měli byste si dělat jenom pro Boží království a pro Boží slávu. 결론을 말씀드리겠습니다. 매일 3집중, 3세팅, 응답을 받아야 되겠습니다. Uzavřeme slovo. Každý den měli byste přijímat 3 soustředění, 3 nastavení a 3 odpovědi. 매일 매시 매 사건 속에 어떻게 해요? 300%를 찾아내야 됩니다. V každých věcích, každý den a každou hodinu měli byste sledovat 300% proudu. 그래서 우리가 이 산업인도 되고 이 땅의 교회를 위해서 전도학교를 위해서 제자 찾는 순회 사역을 위해서 유럽 집회를 위해서 기도해야 되겠습니다. A měli byste si i soustředit i na tu průmyslovou misijní setkání skrze vaše průmysl, abyste mohli zúčastnit ještě evangelizační školu pro i Evropu a měli byste se i soustředit se, dívat se a být v našem proudu v tom obkružním misii pro východní Evropu. 신앙생활이 안 되면 종교 생활에 빠집니다. Když nebudete žít život v víře, tak padáte do života náboženství. 그러니까 이 겉 종교로 그냥 옷을 입어서 이 귀신 섬기는 거하고 똑같습니다. Jenom se převlečete jenom vnější podobě a tohle je úplně stejný život, jak uctíváte ty duchy nebo démony. 자유를 얻었는데 방종으로 들어가서는 안 되겠습니다. Dostali jste svobodu, neměli byste se spadat do své vůle. 기도합니다. Pojďme se modlit. 오직 예수의 진리 속에 참 자유가 있음을 믿습니다. Věřím, že skutečná svoboda je pouze v pravdě Krista Ježíše. 죄와 사망의 법에서 자유함을 얻습니다.
Věřím, že jsme obdrželi svobodu od zákona hříchu a smrti. 48자 운명에서 자유함을 얻었습니다. Byli jsme osvobozeni od fatalismu a od 영원한 osudu. 지옥불에서 자유함을 얻었습니다. Byli jsme zachráněni od věčného ohnivého pekla. 두려움에서 강하고 담대한 자유함을 얻었습니다. Obdrželi jsme svobodu od strachu. Jsme silní a stateční. 성령의 열매를 맺는 삶을 살도록 축복하여 주옵소서. Požehnej mi, aby jsme mohli žít život nesoucí ovoce Ducha Svatého. 오직 선택적 집중을 통하여 하나님께 영광을 돌리게 하옵소서. A skrze selektivní soustředění oslavíme Boha celým svým životem. 예수 그리스도의 이름으로 기도를 드립니다. Modlíme se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.